Abu Jali ko teke o ko ye min ko Mohamed yɛrɛ jala gɛlɛyala yɛrɛ ka bɔ ka ni k'a bɛ ni jɔ anw ɲɛfɛ a t'o de se fila a t'o se fila dɛ donc an kɔni de bɛ taa sa hali ni se tɛ kisi la a yɛrɛ ɲuman a b'a da la a t'an da la an bɛ taa Alakira n'a ka sahabaw ladabu dɔɔni u k'a dɔn k'u kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ anw ye an bɛ taa ka t'olu de kɛlɛ ka fagataw faw la ka siritaw siriw la an mana tila kɛlɛ la an bɛ tila k'an sigi Baduru yɔrɔ la ye tile 3 an bɛ gulɔ min ka dɔnkiliw da ka dɔn kɛ n'an tilal'o bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka na magan arabu bɛɛ k'a dɔn ko tulonkɛ ti kɛ anw na dɛ y'a dɔn nin ye yaada ye dɛ nin ye yaada ye nin ye dansago ye u nana o cogoya la nin kɔni Abu Sufiyana kɔni ale kɔni sema ye kɛlɛ la ale taara u nana kibaruya sera Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kibaruya selen kira ma an balimaw a rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn sisan k'ale bɔra kun min kama ko to ye bilen dɛ ko bɛna bonya ka tɛmɛ o kan parce que ale bɔra min kama o tɛ ko gɛlɛn ye o tɛ ko gɛlɛn ye dɛ o ye dɔrɔn an bɛna dɔrɔn ka sɛtɛ minɛ o an bɛ taa a banna mais ko yɛlɛmɛna a bilala minɛ min ka sisan o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye jahadi yɛrɛ de o tuma na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan a y'u fara ɲɔgɔn kan kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuma na a ye ɲininkali dɔw boloda ka da kɛlɛ yɛrɛ lahalaya kan groupe 2 de b'a bolo madinɛkaw magankaw ani magankaw bɔra magan kana muhajirunaw madinɛkaw olu bɛ madina layidu dɔ bɛ Alakira ni madinɛkaw cɛ bayatul aqaba ula ni bayatul aqaba saniya mais layidu kan ko kira Muhammad i bɛna madina an b'i kɔlɔsi madinɛ kɔnɔ ni fɛn m'an denw sɔrɔ fɛn m'an ka nafolo sɔrɔ fɛn t'i sɔrɔ mais o ye madinɛ kɔnɔna ye mais Alakira y'a ye san an bɛna bɔ madinɛ kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ mais o layidu tɛ ne ni madinɛkaw cɛ bon fo n ka layidu kura de ɲini sinon n ka layidu t'u kana o la madinɛ kɔnɔna u ye layidu diya o la mais madinɛ kɔfɛ layidu t'an cɛ o kɛlen rasul sallallahu alaihi wasallam a ye shura kɛ ka mɔgɔw ka hakilila ɲini a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko ashiru alayya a y'aw ka hakilila diya kɛlɛ ko in na dɛ Abu Sufiyana n'a ka sɛtɛ olu kɔni taara mais sisan mun kan ka kɛ magankaw bɛ ka na an n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ka hakilila di kɛlɛ bɛ kɛ wa a tɛ kɛ di maa fɔlɔ min kumana o ye Seydina Bukari Sidiki ye a ka gɛlɛ ko maa b'ale da ni ɲɔgɔn na ko la ale kɔni ko Ala ka ci b'an b'i kɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Abubakari kumana dɔrɔn Umaru fana wulila ale ko k'an b'i kɔ dɛ ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Miqdad ibn Amru ale fana kumana ale ko Ala ka ci b'an kɔni b'i kɔ a ko wallahi ni ɲɛsinna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ tugu i nɔfɛ mais kira a b'a fɔ ni yani Abubakari ka kuma kira b'a fɔ ashiru alayya a ye hakilila diya Abubakari kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Umaru kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Miqdadu kumana a ye hakilila diya mais nin cɛ saba bɛɛ ye maganka ye madinɛka kelen ma kuma Alakira dun kan bɛ madinɛkaw de ma madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen a tɔgɔ ye ko Saad bun Muaz n b'a dɔn n'aw delila k'a tɔgɔ mɛn wajulikɛlaw fɛ ale de ka fatu la ko larusi lamaga Ala ye mɛlɛkɛ 70,000 bila délégation ka na ale de ka janaja la mais a ye san 6 dɔrɔn de kɛ silamɛya la a tuubila ka san 6 dɔrɔn de kɛ san 6 baara a fatura larusi lamaga mɛlɛkɛ 70,000 jiginna ka na a ka janaja la kira ko k'a ka janaja don mɛlɛkɛw de ye barangari ta ka taa n'a ye Bakiw kaburu dɔ la o dɔnna mun fɛ nafigi dɔ nana don barangari kɔrɔ dɔrɔn a bɔra a taara fa nafigi tɔɲɔw ye ko barangari ko cɛ ye cɛba ye ko mais k'a yɛrɛ mangiri bi k'a ka fɛgɛ kojugu ko kɔrɔ Ala bɛ nin fɛ rasuli ye kuma mɛn a ko an ma a ko innal malaikata tahmilu janazata Saad a ko nafigi cɛ ko Saad ka janaja barangari a bɛ mɛlɛkɛw bolo ko adamaden t'a giriya dɔn quoi hali ne y'i bolo don a la e t'a giriya dɔn adamaden minnu bolo banna a présenté le dɔrɔn de don mɛlɛkɛw de y'a ta a bɛ mɛlɛkɛw de bolo nin ye bonya ye dɛ
meleke ka adamadin ka barangarta ala ko kanye ala kira ko kullu min dinun min manadili sa'ad fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha ko aka aljina so mushar kilimpiu abe minge ka wasiji che ka kusa jena kono fen bela jeli bara de akene san woro bara amame ko imago te shi ala kira ma jien bele me samugan sabawa ashide sambi woro ni sabaiwa binani ya soro bara makew sam binani bara make binani di mission diram ay samugan sabake ka bara ke yani jien wuli che o bara de bamulu ala ansigi ale de ansigi on nte samugan saba bara ton doya o samugan saba tesa ni mami faturan fe samugan saba est ce que ma fo ay shi soro ala ka klini mandama utmala Sa'd bin Mu'az ako ala ka chibama ako ako bina fo kame an Madina ka ma nyonde do fori de ma saba mana o te wasake kira go chena ne kame awma ako ala ka chiba ako an Madina ka anga fari an disira kelenye wallahi ako nga fari arabu beba do nga fari an disira kelenye ako kuma na ka blanye ako al ni do na baji kono baji katike katuna kono ambi baji intike anga bowal mangasa ne ko chugo nguta ngata ala kira yelela ni sojaro la de ya isa aleka lanyini asabatira sallallahu alayhi wa sallam o yoro la ko sahaba ma akwaya hakli sigi akwala ilayru tanye kambe se soro kambe se kwa ko kafiri nunu ambe sulabi ala ilayru dine ala kira alhamdulillah aya hakli sigi wala rasul sallallahu alayhi wa sallam mba surunya kosebe ko inga jam a déplacer nu yi kata kele kene ka no yi badru yi ale sira yi ka kon magan kawnye asile ya bara damadoke o bara folo ay kele deun jingi u jingi yorowla ay yoro do jira ame anga kele daga be kaya ame jingi ya wina soroya wala aka sahaba do ba to ko Hubab ibn al-Munzir Hubabu ko ama ko ko ala ka chiba ako kumala i jigina na yoro minata wa ala de kiga jingi yawa wahyu de do ou bien yere ka kele don de ato i ko anga jingi ya ako wahyu tede ko ne ka kele don de do yana ala yere ma pama fe folo ko ni ka kele don do yanta jingi yoro de ya may muna ako badru yere koloni badru be kolon nunu be ga bo maga kleble ni chala kana jimi mbubolo yanu kase abe dogoya walma be ban donc là colon ba nyefe colon chama ba nyefe nous na bena green colon de ka kumi ne be fe angata colon be datugu anga colon be blanco fe ambe colon be blanco fe ni quelle stratégie do de quoi ambe colon be blanco fe ni alna totora damadon ambo green fana nous nana uni minogo be da o minogo bula o te jisoro o faiblesse do quoi. Donc on la kabru yoro la anye victoire sababu doso kira ko sahaba ma ko tienre la ko Hubabu ka hakila kan ne tay ko ay wulanga ta le ga yoro la yoro mi jira ye nyemo ye yere ma jingi na on ta do e de nyemo ne de nyemo bondala mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ay angata ay mi fore du utara katuka kele daga sigi pour que ka sahaba assurer alibi Rasul sallallahu alaihi wasallam ay birita abi kafiru togofo aba fu kafiri karsa Abu Jahali abi fa ashube daya nana abi fa ashube daya ngorola Umayyah bun Khalafu no e Bilal Makkei abi fa ashube daya Utba abi fa ashube daya Shayba abi fa ashube daya Walidu shube daya kafiri masa mimbi fa munu mina fa alu mana folo ayu befo karsabina abi sawana sara bi dayali aro ya klisiki day ala kra yoke sallallahu alayhi wa sallam pour que ka sahabaw ko haklisiki anana fen flana jumenke anana fen sabana jumenko kofe rasul sallallahu alayhi wa sallam aya nyini mi ala yere keleke nyogon ko don mo jollidu parce que akunta don maganka e mo hakemi aya nyini ka don mo joli parce que olu ye mo kemel sabani mo tan sabay maganka e mo bakelendi mais kira ya don chuko di ko mo bakelen mo mano faye
mɔgɔ ma n'o f'a ye tuma min na magankaw sera u y'u ka denmisɛnnin dɔw ci k'olu kana ji ta kɔlɔn na kira ko sahabaw ma k'u ka denmisɛnnin kelen minɛ ka na n'a ye u y'a minɛ u nana n'a ye kira ko a ma ko aw nana wa k'aw ye joli k'ale t'a da dɔn ne t'a da dɔn a ko tile kɔnɔ aw bɔra magan ka se yan a bɛ ɲaamɛ joli fa tile kɔnɔ ni mɔgɔw b'a dun a ko don o don ɲaamɛ 100 k'u b'o de fa kira ko k'aw ye maa 1000 de ɲaamɛ 100 dunbaga ye maa 1000 de ala kira ye mɔgɔ 1000 dɔn tan de maa si ma fa ye a ko ɲaamɛ 100 kɔni n'a b'o faga a kuma la aw ye maa 1000 jate fana de kɛra o maa 1000 nana rasul sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ la a y'a dɔn ko silamɛ kafiru